мағозаи гуфтаи мардак. Гуфтаи мардак ҳама чӣ мефурӯшад. Чой сарбаранд бо обур бошад. Аллоҳу акбар. Гург ин хукро кушта хӯрданӣ буд. Намаҷу барф барома тамошо кунед. мо дар баландии кӯли норакро тамошо кардастем. ина марамат наздиктарак мекунем. сафар дорем границаи Авгонистон. бо чанд қай наздиктар равем буд ба шумо навор гирифта нишон медиҳем. мо дар восеъ ҳузур дорем. ина майда рафтем. ина бачо тараи чордарада рафтестем. бас сарчашмара расидем. ина марҳамат тамошо кунед чӣ хеле ҷои зеб буд. ина ҳаматон агар тамошо кардаги бошин гуфтаи мардак буд. мо пеши ҳамон мағоза дем. мағозаи гуфтаи мардак. Тамошобинони азиз, ина мо мағозаи хӯрокбурии гуфтаи мардак да омадем. ина ами акамай ҳамли асосиона мегуфтем бехтарин мешид. ина бачаҳо ина ами сарчашма да ҳузур доред. ина кайке ки гузаштен ами акам да ҳами ҷай ина бидурен гуфтаи мардак ҳама чӣ мефурӯшад. Не раҳмат. Ҳама шо хӯрам гуфтаи мардак телефон фото барака аргиз хӯр хӯрмат дар доим сарбаранд бо обур бошад. Аллоҳу акбар. Дила бошад. қишлоқи овиёра расидем. қариб мондем ба ҷои мерафтагимона. ина тамошо кунед. ина камтар болотар границаи Авгонистон, Точикистон мешавад.
дар граница ҳузур дорем. Ина дар паси ман Авгонистон. خروبه یا 25 تا ارزش و پویلا شخصی 25 کیلو چی با میخوای برام آوا ده ترایش نمیشه بود چایی داره мо ба кӯҳои обидара расидем. Иҷара бо мархор меган, кӯҳои мархор. Омадем расидем ки шав шид, хаёли анакат пага субҳ да бо баромада ба тамошо мерем. Бо чизои нағз ба навор гирифта ба шумо нишон медем. гӯшбирёни кӯҳӣ неми акам повурай хуккоро тамошо мерем, хуккои ёбоӣ ва тавонем ба навор мегирем. Қариб 2 километр ба баландии кӯҳа биромадем.
اینا 4 روز میشوه که با همجا برو اومدیم. این روز چه خیلی میبینید تومان پایان فرو اومدگی است. جای افسانوی ده گشته نوار گرفته با شما نشون میدیم. پیش از اومدن ما ناو یک گرگ گریخت و معلوم شد که گرگ این خوک رو کشته خوردنی بود. اینا ما سفر رو جانباز کردیم. اکنون به شهر می رویم. دکتر سفرمن میگه این اکم با موتورسیکلش با کوه میبروه. باور میکنیم این کس کتیبا خوردیم شناسی دیرینه با موتورسیکل همین آدم ما ایکو فرامده استیم. تا لوبای یک نمه برویم. صحبت صبح سلامت و پایان میرسیم و به دوشنبه سفر خیر. دیسوشون باید نکی باید نگالتیم. فهمیده. این همه مولای همین دکتر های این مورا ما تسکیل کتی بوده سنکو یکیم از آگوستانده بسا سرگو آنه با بیده